नमस्कार फ्रेंड्स ए भिडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे कि आपण किपरि बर्थ सर्टिफिकेट बा जन्म प्रमाणपत्र पई ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। एथि पई पूरा प्रोसेस कोन रहिछि देखंतु। आपणक पिलार नुआ आधार कार्ड बनैला बेले बर्थ सर्टिफिकेट बा जन्म प्रमाणपत्रटी आवश्यक पड़िथाय। एमिति विभिन्न कार्य पई बर्थ सर्टिफिकेट टी आवश्यक पड़िथाय। तेणु ए भिडियो रे म आपनकु संपूर्ण विवरण जणैबी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जणैबी। आपण किपरि आपणकर मोबाइल फोन हेउ किबा कंप्यूटर लैपटॉप साहाय्य ऑनलाइन रे बर्थ सर्टिफिकेट बा जन्म प्रमाणपत्र पई आवेदन करि परिबे। ए वीडियो को आपण माने बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, सहज रे बुझी परिबे बर्थ सर्टिफिकेट बा जन्म प्रमाणपत्र पई ऑनलाइन रे किपरि आवेदन करा जाय। तेणु चलंतु आ डेरी करबानी वीडियो को स्टार्ट करि नबा। ता पूर्व आपनको छोटिया अनुरोध, जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती, ए चैनल रो वीडियो गुडी आपनको इन्फॉर्मेटिव लागुची, तेबे निहाती भाबे फ्रेंड्स आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे। देखंतु एथिपे आपनको सर्वप्रथमे आपणकर मोबाइल फोन हेउ किबा कंप्यूटर लैपटॉप रे जेकोनोसी ब्राउजर आसी गूगल ओपन करबा को पड़िबो। एया पर आपण बर्थ एंड डेथ ओडिसा टाइप करी सर्च करि नेबे। एठारे देखि पारुथिबे आपण माने जेतबेले बर्थ एंड डेथ ओडिसा टाइप करी सर्च करि नउचंती, एठारे देखंतु फास्ट रिजल्ट बा फास्ट वेबसाइट शो करूची। ए ऑफिशियल वेबसाइट रो नेम होउची www.birthdeath.odisha.gov.in। देखंतु ए ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आपनकु ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो। सेठारो लिंक ओपन करी आपण सीधा सळक ए ऑफिशियल वेबसाइट रो होम पेज रे पहुंच परिबे। किंबा जदि आपण सर्च करि आछंती, एठारे फास्ट वेबसाइट को क्लिक करि नियंतु। देखंतु जेतबेले तारि ऊपर आपण क्लिक करिवे, ए बळी भाबरे ए ऑफिशियल वेबसाइट रो होम पेज टी ओपन हो जाउची। एठारे देखंतु लेखा जाईची बर्थ एंड डेथ ओडिसा रजिस्ट्रेशन एंड इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स। एठारे देखंतु लेफ्ट साइड को लक्ष्य करंतु, फास्ट ऑप्शन लेखा जाईची बा शो करूची ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज। आपण एठारे ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज उपरे क्लिक करंतु। देखंतु आपण ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज उपरे क्लिक कला परे एठारे एमिति ऑप्शन शो करूची। एठारे लेखा जाईची चूज योर लोकेशन। ध्यान दे सुनंतु, एठारे से कहूची कि शिशुटी बा जन्म सर्टिफिकेट बा बर्थ सर्टिफिकेट जाहांको नाम रे आवेदन होउची, जाहांको पे आवेदन होउची, से शिशुटी जो हॉस्पिटल जन्म होइतिला से हॉस्पिटल टी जदी रूरल एरिया रे अटे तो आपण एठी रूरल उपरे सिलेक्ट करिवे। जदी शिशु जन्म होइतिबा हॉस्पिटल टी अर्बन एरिया अटे तो आपन एठी अर्बन उपरे क्लिक करिवे। चलंतु आमे एठी रूरल उपरे रहिबा को दउचे। तापर देखंतु लेखिजी चूज योर डिस्ट्रिक्ट, अर्थात से हॉस्पिटल टी जेउ डिस्ट्रिक्ट रे रहिची से जिल्लाटी को आपन एठारे सिलेक्ट करंतु। चलंतु आमे जिल्लाटी को बाछि नउचे। देखंतु आपन जिल्लाटी को बाछि सरिया परे से कहूची कि चूज योर लोकेशन। एठारे आपन सिलेक्ट उपरे क्लिक करिवे। से हॉस्पिटल टी जेउ लोकेशन आछि ताको एठी सिलेक्ट करंतु। तापर एठारे किछ अपेक्षा करंतु। एठारे किछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आछि, चाहिले एठारे पढि परिबे किबा एठारे क्लोज उपरे क्लिक करंतु। तापर देखि पारुथिबे एठारे आपनको दुईटी ऑप्शन शो करूथिबो, ऑनलाइन बर्थ सर्विसेज, ऑनलाइन डेथ सर्विसेज। आमे आज रो वीडियो रे कथा होउचे आपण किपरि बर्थ सर्टिफिकेट बा जन्म प्रमाणपत्र पई आवेदन करि परिबे। एठारे देखंतु लेखा जाईची ऑनलाइन बर्थ सर्विसेज तळे फर्स्ट ऑप्शन लेखा जाईची अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट। एयर ऊपर आपण क्लिक करंतु। देखंतु आपण अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट ऊपर क्लिक कला परे एमिति एक नया पेज टी ओपन हो जाउची। एठारे फर्स्ट ऑप्शन रहिची डेट ऑफ बर्थ। एठारे शिशुर जन्म तारीखटी को भरिबा को कहूची। देखंतु आपणकर हॉस्पिटल जो डिस्चार्ज पेपर मिलथिला से डिस्चार्ज पेपर देखंतु जो डेट पड़ीची बा से डिस्चार्ज डेट टी को एटारे भरि दियंतु। देखंतु आपण डेट ऑफ बर्थ टी को भरि सरिया परे तापरे रहिची सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। एहा परे रहिची सर्च बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तापरे रहिची सर्च बाय अदर डिटेल्स। एहा परे रहिची सर्च बाय इंस्टीट्यूशनल रिक्वेस्ट नंबर। एटारे देखंतु आपण चाहिले रजिस्ट्रेशन नंबर जदि आपण जानि छंती से रजिस्ट्रेशन नंबर माध्यम रे आपण सर्च करि परिबे किंबा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर माध्यम रे सर्च करि परिबे। जदि आपण धरि नियंतु रजिस्ट्रेशन नंबर जानि नांती, एटा आपण कोन करिवे जो लेखा जाईची सर्च बाय अदर डिटेल्स यार ऊपर क्लिक करंतु। तापर एठारे फादर फास्ट नेम अर्थात शिशुर बापांकर फास्ट नेम एठारे भरि दियंतु। देखंतु आपण फादर फास्ट नेम भरि सरिया परे तापर नेक्स्ट ऑप्शन रहिची मदर फास्ट नेम। एठारे शिशुर मांकर फास्ट नेम भरि नियंतु। देखंतु आपण मदर फास्ट नेम भरि सरिया परे तापर रहिची जेंडर। एठारे शिशुर जेंडर कोन एठारे सिलेक्ट करिवे। जदि पुओ होइतिबो मेल सिलेक्ट करिवे, झियो होइतिबो फीमेल सिलेक्ट करिवे। चलंतु आमे एठारे मेल को सिलेक्ट करूचे। एहा परे देखंतु रहिची हॉस्पिटल। चाहिले एठारे आपण हॉस्पिटल सिलेक्ट करी शिशुटी जे हॉस्पिटल रे जन्म होइतिला ताको एठारे सिलेक्ट करि परिबे। जेहेतु ए ऑप्शन टी बाध्यतामूलक नै आमे याकु छाडी परिबा। एहा परे तळकु स्क्रॉल करिवे। एठारे सर्च उपरे क्लिक करंतु। जेतेबेले आपण सर्च उपरे क्लिक करूछंती तळे देखंतु एठारे सर्च रिजल्ट शो करूची रजिस्ट्रेशन नंबर, यूबीआरएन नंबर, इंस्टीट्यूशनल रिक्वेस्ट नंबर एवं चाइल्ड रो फादर नेम, मदर नेम, तार जेंडर स्टेटस एटार शो करूची। एटा देखंतु राइट साइड रे लेखा जाईची अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट। आपण एठारे
ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଏଠାରେ ରହିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍। ଏଠାରେ ସେ ପିଲାର ବା ଶିଶୁର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍। ଯଦି ପିଲାଟିର କୌଣସି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଥାଏ ଏଠାରେ ଆପଣ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ଭରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍। ଏଠାରେ ପିଲାର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ବା ତାର ଟାଇଟେଲକୁ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଏହାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପିଲାଟିର ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତାର ଫାଦର ନେମ୍, ମଦର ନେମ୍ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ଏହିସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରହିଛି ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫାଦର ଏବଂ ମଦର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଫାଦରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଶିଶୁର ବାପାଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଯଦି ଏଠାରେ ଆପଣ ମଦରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଶିଶୁର ମାଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଫାଦରଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛେ। ତାପରେ ରହିଛି ଟାଇଟେଲ। ଏଠାରେ ଟାଇଟେଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଫାଦରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଠାରେ ମିଷ୍ଟରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିଶୁର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଭାବରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟାଏକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନମ୍ବର ଏଠାରେ ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନମ୍ବରରେ ସେ ଶିଶୁର ବା ପିଲାର ବାପାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ରହିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବ ବା ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ବା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ରହିଛି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଭରି ସାରିବା ପରେ ଏହାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖାଯାଇଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତାପରେ ରହିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ। ଏହିସବୁ ଅପସନ୍ ଆଗରୁ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି ବା ଟାଇପ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଥିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପସନ୍ ଏଠାରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ୍ 2 MB ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯଦି ଫାଦରଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ଏଠାରେ ଫାଦରଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବା ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍କୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମଦରଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପିଲାର ମାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କିମ୍ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପିଲାର ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବା ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେଇଛେ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ରହିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା সেই ডিসଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅଦର୍ସ। ଏଠାରେ ଅଦର୍ସ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ପିଲାର ମାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ପିଲାର ମାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି, କହୁଛି କି ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ଅଦର ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ପିଲାର ମାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାର ଫାଦରଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ, ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ, ତାପରେ ପିଲାର ମାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିଛେ। ଏହାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଘର ଅଛି ଏଠାରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇପ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଭରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଯାହା ଆପଣ ପିଲାର ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆଉଥରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରିବ। ଏଠାରେ ଯେମିତି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୋ କରୁଥିବ।
एठारे आपण तळकू स्क्रोल करिवे मने रखंतु एठारे जदि पिला जन्म हेबार 1 वर्षरु ऊर्ध्व समय हो जाइछि तापरे आपण बर्थ सर्टिफिकेट पय अप्लाई करूछंती एठारे आपनको किछि चार्जेस लागिवो जदि पिला जन्म हेबार 1 वर्ष भितरे आपण ऑनलाइन रे बर्थ सर्टिफिकेट बा जन्म प्रमाणपत्र पय आवेदन करिवे एठारे आपनको कोनोसी चार्जेस लागिवो नाही जेमिति एठारे मु जो पिलार बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करूछि तार 1 वर्ष बा 1 वर्षरु ऊर्ध्व होई नाही 1 वर्ष भितर समय अछि तेणु एठारे कोनोसी चार्जेस नाही एठारे जीरो शो करूछि जदि आपण जो पिलार आवेदन करूछंती तार जन्म हेबार 1 वर्षरु अधिक समय हो जाइछि एठारे आपनको किछि सर्टिफिकेट फी लागिवो बा चार्जेस लागिवो जेमिति हमर कोनोसी चार्जेस नाही टोटल अमाउंट जीरो शो करूछि देखंतु आपण एठारे प्रिंट ऊपर क्लिक करी ए सर्टिफिकेट एप्लीकेशन डिटेल्स को प्रिंट काढी परिबे किबा यार पीडीएफ मध्ये सेव करी रखि परिबे देखंतु वर्तमान आपण बर्थ सर्टिफिकेट बा जन्म प्रमाणपत्र पई ऑनलाइन रे आवेदन करि सारिछंती एबे हमें जानिबा कि आपणकर से बर्थ सर्टिफिकेट टी अप्रूव हेलानी कि नहीं आपण किपरि चेक करी जानि परिबे तार स्टेटस किपरि देखि परिबे एति पे आपण जेमिति पूर्वरु आसीथिले बर्थ एंड डेथ सर्विसेज पेज को आस्तिले एटा आपण ए अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट ऊपर क्लिक करी सर्टिफिकेट आवेदन करथिले ता तळे देखंतु आ गोटे ऑप्शन अछि लेखा जाईछि चेक बर्थ एप्लीकेशन स्टेटस और डाउनलोड सर्टिफिकेट आपण ए सेकंड ऑप्शन ऊपर क्लिक करंतु एटारे कहूछि कि चूज योर सर्विस एटारे सिलेक्ट ऊपर क्लिक करिवे बर्थ रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करंतु तापर एटारे पिलार डेट ऑफ बर्थ दे दियंतु देखंतु डेट ऑफ बर्थ भरि सरिया परे तापर रहिछि एप्लीकेशन नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर एटारे आपण ए एप्लीकेशन नंबर किबा रजिस्ट्रेशन नंबर गोटिए को भरि नियंतु देखंतु आपण एप्लीकेशन नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर को आपण जो बर्थ सर्टिफिकेट आवेदन कले आपण को जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलला सेटारे आपण देखि परिबे एटारे रजिस्ट्रेशन नंबर एवं एप्लीकेशन नंबर रहिछि देखंतु आमे एटारे रजिस्ट्रेशन नंबर भरि नेइछे तापर एटारे सर्च ऊपर क्लिक करंतु देखंतु आपण सर्च ऊपर क्लिक कला परे एटारे सर्च रिजल्ट रे तळे शो करूछि देखि पारुथिबे एटारे लेखा जाईछि एप्लीकेशन स्टेटस एटारे जेहेतु आमे एबे आवेदन करिछे हमर एठी लेखुछि ऑनलाइन एप्लीकेशन पेंडिंग देखंतु केछि दिन अपेक्षा करिवे जेतबेले आपणकर ए बर्थ सर्टिफिकेट अप्रूव हे जिवो बा वेरीफाई हो जिवो एटारे आपनको सर्टिफिकेट डाउनलोड ऑप्शन आसीजिवो आपण एटारु सर्टिफिकेट को डाउनलोड करि परिबे आपण देइथिबा मोबाइल नंबर रे एक ओटीपी बा वन टाइम पासवर्ड आसीबो तापर आपण ओटीपी जरिया रे एटारे आपणकर बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड करि परिबे एबुली भाबरे आपण एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करूथिबे जेतबेले आपणकर बर्थ सर्टिफिकेट अप्रूव हे जिवो एटारे आपण एबुली प्रोसेस रे ताकू सर्टिफिकेट को डाउनलोड करि परिबे ये थिला फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जणैली आपण किपरि आपणकर मोबाइल फोन हो किबा कंप्यूटर लैपटॉप साइज रे बर्थ सर्टिफिकेट बा जन्म प्रमाणपत्र पई ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे जदि फ्रेंड्स वीडियोटी आपनको भलो लागिछि निहाती भाबरे वीडियो को लाइक करिवे आपणकर सांगसाथी मानकु शेयर करंतु समस्त जानि परिबे विदाय दियंतु नमस्कार जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ।